हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चैनल को बहुत बहुत स्वागत आपण समस्त को। आपण समस्ते केमिति अछंती कमेंट रे जणैबा को जमर भी भूलिबेनी। मु तो सेमती ओके ओके टाइप रो अछि। लाइफ टा पूरा बिजी बिजी रे चलछि। ए ब्लॉग टा हेउछि 31 डिसेंबर 2023 रो लास्ट ब्लॉग। पोस्ट करिया टिके लेट ही जाइछि। ए वर्षटा केमती पळेला जणा पड़लानी। कहा पाई भल थिबो तो कहा पाई खराब, किए किछि नुआ जिंस पाइथिबो तो किए किछि हरैथिबो। कमेंट माध्यम निश्चित भाव में जणैबे। आसुथुआ वर्षटा समस्तक पाई शुभ हेउ, मंगल हेउ एतिके प्रार्थना करिवि। समस्तंकु भेरी एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आम पाई नूतन वर्ष तो पणा संक्रांति जानिथिबे। हमें बहुत लकी दुई थर नुआ वर्ष पालन करुछे। सेलिब्रेशन करिवार मौका मिलुछि जदि छाड़िबा कथा नुहे। आज भल अछि काली की मंद हेबो। आज देह भल अछि तो काली देह खराब होई पारे। लाइफ रे प्रॉब्लम केबे भी सरेनी। बहुत कम टाइम मिले एंजॉय करिया पे। जिते टाइम मिलुछि एंजॉय करि नियंतु। तो फ्रेंड बहुत सारा कथा आई गली आज आपण मन सहित। नूतन वर्ष समस्तक पई भल हेउ। आज आमे हस्बैंड कर मोर बुलिबा को बाहर पड़ीजु। मते पूरा डिसेंबर मासरु पूरा बुली नबा पाई कही 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 पूरा नौ नथिले। एबे तांकर छुट्टी मिलिला तो आमे बुलिया को बाहर पड़ीजु। आपण माने ब्लॉग टा आगु आगु देखंतु। आमे कुआडे कुआडे बुली जाउजु। आउ एंजॉय करंतु। वीडियो भल लागिले लाइक कर देबे, सांग मान भाको शेयर कर देबे। एडी देखंतु पूरा को भलिया कुहुडी हेजी। से कुहुडी रे आमे पूरा सकाळ 6टा रु पूरा बाहरी पड़ीजु। देखंतु को भलिया कुहुडी पूरा माने किछि रास्ता घाट देखा जाउनी। आपण माने केबे हेले एमदिया कुहुडी रे बुलिया को जिबेनी। देखंतु मु को भली भाबरे घोड़ा गोड़ी हेकी बसछि। से पूरा नेपाली माने से नेपाल देश को गला भलिया पूरा लागुछि। देखंतु को भली भाबरे घोड़ा गोड़ी हेकी बसछि। आ एठी देखंतु हमरो नुआ गाड़ी की केमथि पूरा से सर्विसिंग सेंटर वाला केमथि पूरा धोई देला। देखंतु पूरा व्हाइट व्हाइट कर देला। न्यू ईयर आगो दिन हमरो नुआ गाड़ी आस्तिला केमथि दाउ कर देला। देखंतु गाड़ी पूरा आमे धुआ धुई करी तापर ताकू पूजा कलु। पूजा करी सारी की तापर हमरो बुलाबुली करे जर्नीटा स्टार्ट हला। देखंतु एठी पतिदेव को पूजा करूछंदी। आ से लंडा भी जाइछंदी। एक्चुअली तांको मुंडरे रुपी हेइथिला, सेथि से लंडा हे जाइछंदी। आउ देखंतु आपण ब्लॉग टा आगु आगु देखंतु। आमे कोन मजा कलु, कुआडे कुआडे जाउजु बुलिया पे। देखंतु जानि परिबे आउ। तो फ्रेंड्स एठी हमें आसी आइचु को जगह आपण देखंतु। आमे दारिंगबाड़ी आसी आइचु। हम ओडिसा रो काश्मीर दारिंगबाड़ी। सेठी ओडे रिसोर्ट थिला। आमे से भीतर रूम न को जाइथिलु। माने सेटा तंबू टणा हे कि से घर रा हेतिला। सेठी रेट थिला 7000 रु स्टार्टिंग रेट तार। 10000 12000 एमती रेट थिला। मु तो सुनी की छानिया हे गले। मु कहल चलो चलो जिबा हारे। से भी पुणी 8 घंटा पाई 8 घंटा ना 24 घंटा एमती कोन थिला। सेथि पई 10000 टका। मु कहल थाउ थाउ। तापर एठी हमें आसी आइचु कॉफी बगीचा। माने दारिंगबाड़ी रो जोडा मेन कॉफी बगीचा झरणा। आ गोटे थिला फूल गार्डन गोटे थिला। से हमें संध्या हे गला बोली सेठी आ जाई पारलुनी। आ मते भी सेति दारिंगबाड़ी भल लागिलानी। पूरा माने टायर्ड टायर्ड लागिला। से भितरे चाली चाली किछि मते माने नुआ जिंस किछि देखिया को मिललानी। आउ एठी हमें आसी आइचु गाड़ी पार्किंग करिकी। एठी कॉफी बगीचा भितर को एबे जिबु। एडे देखंतु हस्बैंड को हेलमेट टोटली मुंडरो ओल्हो ना दे कोसन काले मो हेलमेट की नै जिवो। तापर एठी हस्बैंड टिकट काटुछंदी। जन का टिकट हाँ 20 टका थिला। जन का टिकट 20 टका थिला। आमे 40 टका देकी दी जन जाक पई टिकट काटी देलु।
ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ସେ ଏଇ ମାଉସୀ ହଳଦୀ ହେରିକା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ରଖିଦେଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବ ସେ ଭିତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଫି ଗଛ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁନି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିଛି ବି ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସେଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଶୀତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶୀତ ବି ସେଠି ନଥିଲା, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ହେଇକି। ଆମକୁ ବି ସେତେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା, ମାନେ ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ସେଠି। ଆଉ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ହଉଛି କଫି ଗଛ, ଆଉ ସେ ଲତା ଭଳିଆ ଯୋଉରା ମାଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗଛ, ସେ ଭିତରେ ପିମ୍ପଳି ଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜୁମ୍ କରିକି। ଯୋଉ କଫି ଯାକ ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର କଫି ସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲତା ଗଛ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ହେଇଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହେଇଛି କଫି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ତ ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିଲା, ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ପୁରା ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଗଛ ଯାକର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପିମ୍ପଳି ଗଛ, କୋଉଟା କଫି, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି କଫି ଗଛ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲତା ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ମାଡ଼ିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗଛ। ଗୋଲମରିଚ ଗଛ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଦେଖି ସାରିଛି, ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଓଡ଼ଗାଁରେ ଯୋଉ ଅଛି ସମ୍ଭବ। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଓଡ଼ଗାଁର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଅଛି ସେଠି ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +3 କଲାବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ମୋର ବଟନୀ ଅନର୍ସ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଗଛ ଯାକକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଯୋଉ ଗଛ ମାନେ ଗୁଜୁରାତି ଗଛ, ଗୋଲମରିଚ ଗଛ, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିଛି, ଯେମିତିକି ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ବି ଦେଖିଛି। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ବାକି ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି, ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ଏକା ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସରୁ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ। ଆଉ ଧୂଳି ବି ତ ପ୍ରବଳ ସାରା ଉଡୁଛି, ପୁରା ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରେଡ୍ କଲର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କଫି ଚୋରେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ସେଠି କଫି ଚୋରେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଯୋଉ କଫି ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ତୋଳିବେ। ମେଞ୍ଚେ କଫି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସଟେ ହବ କଫି ଧରିକି ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଚୋରଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି କଫି ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ଏଇଗୁଡାକ ଶୁଖେଇକି ତାପରେ କେମିତି ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଧେ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଫି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ କଫି ପିଇଲି, କଫି ସେଠି ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ମତେ ଟିକେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି, ପୁରା ମାନେ ପୋଡା ପୋଡା ଲାଗିଲା। ତାଠୁ ତ ବେଟର କଫି ମୁଁ ଘରେ ବନଉଛି, ପୁରା ପୋଡା ପୋଡା ଲାଗିଲା କଫି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଫି ହଜବେଣ୍ଡ ଚୋରେଇଛନ୍ତି, କଫି ଚୋର। ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଚୋରେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଫି। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା, କିଏ ଦେଖିବ ବୋଲେ ଫାଇନ ପକେଇଦବ। ଏତିକି ଭିତରକୁ, ତାପରେ ଏତେ ଭିତରେ ସାପ ଥିବ କି ବିଲୁଆ ଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଦିନ ପୁରା ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। 31 ତାରିଖ ଥିଲା ନା, ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମ୍ୟାପ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଗଲେ କୋଉ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ ଫ୍ୟାପ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଆମ ପାଦ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ସିଆଡେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ଆମେ ସେ ମ୍ୟାପ ଫ୍ୟାପ କିଛି ଦେଖିକି ଚାଲୁ ନଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଭିତରେ, ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲି। ଏମିତି ଖାଲି ଗଛ ଗଛ, ଆପଣ ଗଛ ଦେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତାଠୁ ବେଟର ନନ୍ଦନକାନନ ଗଲେ ହେରି ବାଘ ଭାଲୁ ଆହୁରି ଦେଖିବେ।
आज तमे दारिंगबाड़ी कॉफी बगीचा बर्तमान कॉफी बगीचा में बुलुची दारिंगबाड़ी रे भल लागला कॉफी बगीचा हां भल लागला कॉफी भी पीलु भल लागला ओरिजिनल कॉफी तो जोरा लता भलिया माडी जे सेगुडा को गोलमरिच एटा कॉफी एटा कॉफी एटा कॉफी एटा कॉफी एटा कॉफी ये कॉफी देली तम जो ओ एटा सरू सरू पत्र सब कौन लेजियो सेटा झाऊ गछ भलिया हेछि ना कॉफी गछटा एटा सरू गछटा आ जोटा लता भलिया माडी जे सेटा गोलमरिच गछ कोडा कॉफी गछ एगुला ना कॉफी गछ हां एटा कॉफी गछ जोटा कान पत्र गछ सेटा गोलमरिच एरा चारा को बिक्री होउची हां चारा एरा गछ बिक्री होउची हां अबो हमें कोठी कुंडरे लगेले कोन कॉफी फळियो एटा कोन मा पुरुष आ एटा मांडिया दालचीनी एटा कोन हां एटा एटा मांडिया तो मांडिया को पांपनो इतो